अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। और यकीनन जी आपने बहुत सारी मीम्स देखी होंगी इस हवाले से कि कराची में जो बारिशों का सिलसिला जारी है, कराची वाले अब उससे थक चुके हैं। खास तौर पे K3G का वो वाला क्लिप लगाया गया जिसमें कराची वाले कह रहे हैं बस तुम्हें देख लिया, दिल खुश हो गया, अब तुम चले जाओ। लेकिन अभी बस नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है। कहा जा रहा है एक और बारिशों का सिस्टम कराची में एंटर होने वाला है। अब सवाल ये है कि जो बच्चों की छुट्टियां हो रही हैं बार बार स्कूलों की, बेचारों की पहले ही काफी नुकसान हुआ और हमारे पास एक बहुत तवील समर वेकेशंस का सिलसिला आया है। पेरेंट्स भी चाहते हैं कि पढ़ाई का सिलसिला वापस चले, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये देखें कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ओवैस हैदर, हु इज अ वेदर एनालिस्ट, और ओवैस से पूछते हैं कि अब ये जो नया आने वाला सिस्टम है इसके बारे में क्या अपडेट है। अस्सलाम वालेकुम ओवैस। हम कैसी हैं, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। भाईजान इधर आ जाओ। हेलो। हाँ जी, मुझे ये बताइए क्या हाल चाल है ओवैस, और अब क्या एक्सपेक्ट करें कराची वाले? जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा। एक्सपेक्टेशन यही है कि जुलाई जैसा कि आपने देखा कि हाईली अबव गया पाकिस्तान के सदरन रीजन के लिए, खासतौर पर सिंध और बलोचिस्तान की बात करें, इन एरियाज में काफी ज्यादा सिचुएशन वर्स्ट हुई। बलोचिस्तान में फ्लडिंग सिचुएशन का हमें सामना करना पड़ा। अब तक तो जुलाई में हमने देखा कि सिंध रीजन में तकरीबन 350% प्लस मानसून जा चुका है। और बलोचिस्तान की बात करें तो वहां भी जुलाई में जो है 400% अबव नॉर्मल जा चुका है मानसून। तो अब मजीद जो है अगस्त में बारिशें हुई। अब जो अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो इस वक्त हवा का कम दबाव सेंट्रल इंडिया में मौजूद है। जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसका मानसून करंट जो है आज सिंध में एंटर होना शुरू हो जाएंगे मतलब। और हम ये देखेंगे कि आज से एक्टिविटी का बाकायदा आगाज शुरू हो जाएगा, बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। तो जैसे ही कल से ये सिस्टम हमारे सिंध रीजन में एंटर होगा तो हम देखेंगे कि मजीद सिंध के डिफरेंट एरियाज में मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल का सिलसिला शुरू होगा। कराची शहर की अगर बात करें तो कराची की अगर बात करें तो आज से लेके 18 अगस्त तक कराची शहर में बारिशों के इम्कान है। कल और परसों ज्यादा चांसेस है बारिश होने के। इंटेंसिटी ऑफ रेन जो है मॉडरेट टू हैवी हो सकती है। सिंध के सेंट्रल एरियाज और वेस्टर्न एरियाज में बारिशों की शिद्दत जो है वो ज्यादा रह सकती है, जिसमें दादू रीजन शामिल है, जैकबाबाद रीजन शामिल है। मुझे ये बताएगा कि ऑलरेडी सिस्टम काफी हद तक एग्जॉस्ट हुआ हुआ है। लाइक आपने जिस तरह देखा कि ये बतदरीज सिस्टम्स पाकिस्तान में, खासतौर पे सिंध में, कराची में एंटर हुए जा रहे हैं। और कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर अब तो अगर आप मॉडरेट रेन की भी बात कर रहे हैं, 20 मिनट की रेनफॉल के बाद भी हम देखते हैं कि सड़कों पे पानी जमा हो जाता है, सड़कों का टूट फूट के बाद बुरा हाल है। तो अब ये आने वाले सिस्टम से क्या एक्सपेक्ट करें कराची वाले? बिल्कुल, आने वाला सिस्टम इसकी इंटेंसिटी जुलाई से यकीनन कम हो सकती है, लेकिन फिर भी कराची शहर में अगर 50 to 100 मिलीमीटर बारिश भी हो जाए तो वो भी हमारे लिए जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है और जगह जगह हमें पानी देखने को मिल सकता है। तो अब ये है कि लेकिन इस दफा जो सिस्टम है इसका ज्यादातर फोकस सेंट्रल सिंध होगा। बलोचिस्तान के जो नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज हैं और ईस्टर्न एरियाज, वहाँ पे काफी ज्यादा हैवी रेनफॉल होने वाली है। वहाँ पे सिचुएशन थोड़ी खराब हो सकती है, नदी नालों में चुरियानी आ सकती है, जिसकी वजह से जो है वहाँ ऑलरेडी सिचुएशन आपके सामने है कि काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना कर रहे हैं लोग। तो ये सिस्टम जो है ये मजीद 2 से 3 रोज तक जारी रहेगा। अरबियन की बात करें तो वहाँ पे हाई टाइड्स की सिचुएशन रहेंगी, जिसकी वजह से हम माहीगीरों को कहेंगे कि फिलहाल अभी गहरे समंदर में ना जाएं। कल भी हमारे सामने यही सिचुएशन थी। हॉक्स पे जाने के, समंदर की तरफ जाने के, साहिल समंदर की तरफ रुक करने वाले तमाम मुसाफिरों से कहा गया कि इट्स नॉट सेफ। इसके अलावा कुछ फैमिलीज जो ऑलरेडी हट्स वगैरह पे मौजूद थी, उन्होंने भी वीडियोज बना के ऑनलाइन उसको नशर किया, जिसमें हम देख सकते हैं कि समंदर काफी भिपरा हुआ है। तो इस वक्त तमाम लोगों को कि जी खास तौर पे इन बादलों से ज्यादा इंस्पायर होके इस अच्छे मौसम की थोड़ी सी जी रिमझिम फुहार हो रही है, इट्स फाइन। अगर आप समंदर का रुख कर रहे हैं तो आप खतरे की तरफ जा रहे हैं, प्लीज हॉक्स पे जाने के तमाम रास्ते बंद हैं। और खास तौर पर जिस तरह के कहा गया कि साहिल समंदर, चाहे वो सिंध की बेल्ट की बात की जाए या बलूचिस्तान की बेल्ट की बात की जाए, वहां पे खास तौर पर लोग अपना ख्याल रखें। इसके अलावा जो मुख्तलिफ विलेजेस है, मुबारक विलेज की अगर बात की जाए, माहीगीरों की जो बस्तियां हैं, वहां पे भी मुश्किलात लोगों के लिए बढ़ सकती हैं। सो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल। मुझे ये बताइएगा ओवैस, हमने देखा कि जुलाई से ये जो सिलसिला चल रहा है, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। इससे पहले हमने इतना तवील रेन स्पेल एटलीस्ट कराची में, सिंध के कई शहरों में नहीं देखा। What is expected after the 18th of August? यानी क्या ये अगस्त के बकाया दिन भी ये सिलसिला चलता रहेगा?
جی اویس، اچھا اویس کے ساتھ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. اچھا یہ مواصلاتی نظام میں بھی جو ڈسٹربنسز ہیں دیز آر آلسو ویری ریئل. اویس مجھے بتائیے گا آر یو ود اس اگین؟ جی سو میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ 18 اگست کے بعد بقایا جو روز ہیں اگست کے ستمبر کے اس میں کیا ایکسپیکٹ کریں؟ کیا یہ بارشوں کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا کراچی والوں کے لیے؟ جی بالکل ہم یہ دیکھیں گے کہ اس دفعہ مانسون جو ہے تھوڑا ایکسٹینڈ ہوگا. ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سپٹمبر کے فرسٹ یا سیکنڈ ویک تک مزید بارشیں ہیں اور ہو سکتا ہے یہ تھوڑا ایکسٹینڈ ہو کے سپٹمبر کے لاسٹ ڈیز تک جو ہے پاکستان میں مانسون سلسلہ وقفے سے جاری رہ سکتا ہے. انٹینسٹی جو ہے وہ تھوڑی اب لوز ہونا شروع ہو جائے گی کیونکہ اب مانسون جو ہے اپنے اختتامی مراحل کی جانب بڑھنا شروع ہو جائے گا اگست کے بعد. تو ابھی فی الحال اگست ہے، اگست میں مزید بارشیں ہیں. بیک ٹو بیک سسٹم جو ہیں وہ ہمارے ایریاز کو افیکٹ کرتے رہیں گے پاکستان کی صدرن ریجن پر. اس دفعہ جو ہے مانسون کا زیادہ جو ہے فوکس ہے کیونکہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جیسے ہی دنیا بھر کے ٹیمپریچر ریز کرے تو ہمارا جو سی سرفیس ٹیمپریچر ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے. اس کی وجہ سے سارے سسٹم جو ہے ہمارے صدرن ریجن کو افیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ عربین سی سے کافی زیادہ موائسچر جو ہے ان جو ہے سسٹمز کو سپورٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے پورا کا پورا ایکو سسٹم بدل رہا ہے. جس طرح کہ آپ نے کہا کلائمیٹ چینج از ویری ریئل. کل ہی میں ایک رپورٹ دیکھ رہی تھی، ایک ساحل سمندر کی رپورٹ تھی جہاں پہ کچھوے آ کر انڈے دیتے ہیں اینڈ اگر آئی ڈونٹ نو میرے لیے بھی کل یہ نیوز تھی کہ جو ریت کا ٹیمپریچر ہوتا ہے یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ جب وہ ایگز ہیچ کریں گے تو اس میں مادہ یا نر کچھوے ہوں گے. سو اٹ واز ویری انٹرسٹنگ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ اس بیچ پہ تمام ہیچ ہونے والے جو ایگز تھے اس میں فیمیل ٹرٹلز تھی یعنی مادہ ٹرٹلز تھی اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ ریت کا ٹیمپریچر بہت ہائی تھا. سو دس از آلسو کازنگ لیٹر آن ان دا ایکو سسٹم ا جینڈر امبیلنس. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس کس طریقے سے کلائمیٹ چینج اثر انداز ہو رہی ہے بٹ وی آر اسٹل ناٹ پیئنگ ہیٹ ٹو اٹ. تو ہنگامی بنیادوں پہ جی کئی چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. ستمبر کے بعد اگر یہ مانسون سیزن جاتا ہے تو واقعی جو شہر کی انتظامیہ ہے، صوبے کی انتظامیہ ہے، اس کو سر جوڑ کر بیٹھنا پڑے گا کہ یہ صرف ریسکیو اور ریلیف کی بات نہیں ہے بلکہ ڈیولپمنٹ انتظامیہ کو تیار رہنا پڑے گا اس طرح کی بارشوں کے لیے. دس از ناٹ اے ون آف. ہم نے 2020 میں بارشیں دیکھی اور اس دفعہ یہ ایکسٹینڈیڈ مانسون دیکھا. بہت بہت شکریہ. اویس حیدر ہمارے ساتھ موجود تھے، ویدر ایکسپرٹس. ایک دفعہ پھر انہوں نے اندیا دیا کہ جی 18 اگست تک تو ایکسپیکٹ کی جا رہا ہے ایک اور سسٹم کراچی میں اور نارتھ ایسٹ بلوچستان میں، سندھ کے مختلف اضلاع میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے یہ مانسون اینڈ آف سپٹمبر تک بھی چلے. تو سمجھ نہیں آ رہا جی کراچی والوں کے کہ کراچی میں ہیں یا کوالالمپور میں ہیں، بٹ بہرحال جی انجوائے اٹ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. وی آر گوئنگ ٹو بی بیک. ایک اور اچھی چیز جو موسم بدلا ہے، ہوا بدلی ہے، وہ پاکستانی روپے کے لیے ہے. اٹ ہیز بیکم ون آف دا بگیسٹ گینرز اراؤنڈ دا ورلڈ. یعنی دنیا بھر کی کرنسیز میں سب سے زیادہ اپنی قدر اور مالیت کو دوبارہ ریکور کرنے والا پاکستانی روپیہ. واٹ ڈز اٹ مین فار پاکستانی اکانومی؟ ویل فائنڈ آؤٹ رائٹ آفٹر دس بریک.